अनेक अनेक शुभेच्छा। आमर अहोभाग्य आमे ए भागवत को आज 100तम संध्यारे पहुँची। मो कार्यक्रम आरंभ सर्वप्रथमे अर्जुन कुमार सामल भाई को निवेदन रखी आज ए कार्यक्रम से ओंकार नाद धुन दे कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। सुस्वागत भाई आपन को। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर एई दिव्य सत्संग 100तम दिव्य सत्संग प्रारंभ रे आमे समस्ते ओंकार को जीवा। ओंकार ध्वनि शेष होला। समस्त को प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्यवाद। भक्तिपूत प्रणाम आरंभ करिया जाउची। मु आज चतुर्थ स्कंदर 19 अध्यायर पारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। श्री ब्रज नारी पयरे चित मोरहु निरंतरे। चित मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधार पद्मनाभ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधार पद्मनाभ। आनंदे बोल हरि 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 करिबे भव पारी। हरि करिबे भव पारी हरि करिबे भव पारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंद 19 अध्याय। अश्वहरणे बहिरोष पृथु चिंतन्ते इंद्रनाश। तांकु निषेध कले धाता 19 रे एही कथा। मैत्रेय उवाच एबे हो सुण विष्णु गाथा कहिबा पृथु यज्ञ कथा। मिली सकल मुनि जने संतोषे पृथु सन्निधाने। यज्ञ करण उदजग यज्ञ करण उदजगे सर्वसंभार आणी बेगे।
सुप्राची सरस्वती तीर्थे आरंभ कले ब्रह्मवर्ते यज्ञ संभार इंद्र देखी न सही मने हेला दुखी से यज्ञपति हरि प्रत्यक्ष हेले दया करी शंकर पद्म जोनि मेले मिली सकल दिग पाळे गंधर्व अपसरा गणे मुनिये वेद उच्चारणे आनंदे गीत नृत्य श्रुति स्तुति सिद्ध गुह्यके पंक्ति पंक्ति दानव दैत्य विद्या धरे से यज्ञ मिलिले सकले सन सुनंद नंद आदि माने हरिर पारिषद गणे कपिल नारद जे दत्त सनक आदि उपगत से पृथु यज्ञ वसुमती धेनुर प्राय दुग्धवती कामधेनुर प्राय होई सर्वसंपद देला मही नदीए इखु द्राक्षा जले बहिले लहरी उल्लळे घृत संजोगे दधि अन्न तो से भुंजंती सर्वजन सकल वृक्षे मधुपंती जिमुत प्राय बरसंती समुद्रे नाना रत्ने पुरी गर्जंती उल्लल लहरी पर्वते चतुर्विधन देई रंजिले पृथु मन लोकपालके लोक तुले सर्वसंभार संपादिले पृथुर यज्ञारंभ चाहि बासव मने विचारई ए पृथु सत क्रतु कले लभिब इंद्र पद भले ए मोर संपद जीवनाश एमंत चिंती छाड़े श्वास यज्ञर उन सत अंते आत्मार हित चिंती चिते यज्ञ पशु को हरि नेला निज भुवने विजय कला आकाश मार्गे इंद्र गला पाषांड धर्म आचरिला धर्मे विभ्रम तार मन सभये चित छन छन अत्रि जे यज्ञशाळे थिले असुर हरण जानिले पृथुपुत्र को राई बेगे इंद्रर कर्म तार आगे कहिले असोहर बाणी पृथु नतनय ताहा शुणी धनुषर को धरी करे शून्य धाइला कोप भरे डाकई रह रह बाणी सभये इंद्र ताहा शुणी निज शरीर छन कला निज शरीर छन कला जटिल रूप प्रकाशिला भस्म भूषित देह चाहि पृथु नंदन विचारई जटिल भस्म एहा गात्रे एहाकु मारिबी केमंते एमंत मने विचारिला इंद्र को बाण न छाड़िला तार रहिबा पथ देखी अत्रि यज्ञशाला उपेक्षी बोलोई इंद्र बेगे मार स्वभावे यज्ञ असच्वर डाकंती मार मार बेगे ता शुणी इंद्र शून्य मार्गे भये चाहई दश दिशे स्वभावे केही नाही पासे एमंत अत्रिर वचन शुणन्ते पृथुर नंदन ए धाइला शून्य कोप करी हस्ती को जेसने केसरी बासव देखी त्रास मन अशोक छाड़ी अंतर्ध्यान रहिला शून्य मार्गे जाई पृथु नंदन विचारई अशोक घेनी महारोषे इंद्र को चाहे दश दिशे न देखी पुणी यज्ञ स्थाने मिलिला अत्रि सन्निध्याने असुरज रज्जु करे धरी अत्रि चरणे नमस्करी तार अद्भुत कर्म देखी मुनिए नाम
ଉପଲକ୍ଷୀ ବିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଦେଶୀ ଆଣେ ଅଶ୍ଵ ଦେଲେ ତା ନାମ ବିଜିତାଶ୍ଵ ପୁଣି ରଜନୀ ପ୍ରବେଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ମିଳିଲା ଯଜ୍ଞ ଦେଶେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହିଁ ପାଶେ ସେ ପୁଣ ମନର ହରସେ ଯଜ୍ଞର ଜୁପ ତଳୁ ଛନେ ହରିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରସନେ ବିଚାରୀ ଅନ୍ଧକାଳ ଛଳେ ଅଶୋକୁ ପୁଣି ନେଲା ବଳେ ଅତ୍ରି ଦେଖନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ତ୍ରାସେ ପଳାଏ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଗେ ବିଜିତା ସ୍ୱର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ ଅଶ୍ଵ ଆଣ ଯାଇ ତା ଶୁଣି ହସ୍ତେ ଧନୁ ଧରି ଧାଇଁଲା ଘୋରନାଦ କରି ଡାକଇ ରହ ରହ ବାଣୀ ତାର ବଚନ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣି ପଥେ ଅଶୋକୁ ଛାଡ଼ି ଛନେ ତକ୍ଷଣେ ଗଲା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ପୁଣି ସେ ଅଶ୍ଵ ଧରି କରେ ମିଳିଲା ପିତା ଯଜ୍ଞ ଘରେ ଅଶ୍ଵ ଚୋରାନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଥେ ଛଳେ ଧଇଲା ରୂପ ଯେତେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ସେହି ମତେ ରୂପ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ଜଗତେ ପୃଥୁର ଯଜ୍ଞ ବିନାଶନେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ରୂପ ଛନେ ପାଷାଣ୍ଡେ ସେହି ରୂପ ଚିନ୍ତି ସଂସାରେ ଭ୍ରମ ସେ କରାନ୍ତି କେ ନଗ୍ନ ରକ୍ତ ପଟ ଧରେ କେ ଭସ୍ମ ଭୂଷଣ ଶରୀରେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଆଚରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ହିତ ନ କରନ୍ତି ପାଷାଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ନିତେ ଦୂଷଣ ଦେଇ ବେଦ ପଥେ ଏ ସେ ରୂପ ପ୍ରକାଶୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନିଗମ ନିନ୍ଦିବେ ପାଷାଣ୍ଡେ ତାହାଙ୍କ ମତ ଯେ କରନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନରକେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ସେ କଥା ଶୁଣି ପୃଥୁ କୋପେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଘାସେ ଦେହ କମ୍ପେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାରଣେ କୋପ କରି ନିଜ କୋଦଣ୍ଡ ସର ଧରି କୋପନ୍ତେ ଅରୁଣ ନୟନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରାଜେ ବଦନ ପୃଥୁ ଗମନ ଦେଖି ରଣେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଗଣେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷये କୋପ ବହି ବୋଲନ୍ତି ପୃଥୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୋ ପୃଥୁ ଶୁଣ ଧର୍ମ କଥା ଆଗମ ନିଗମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଶୁର ବିନା ଆନବଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅଟଇ ନିଷେଧ ଏ ତୋ ଯଜ୍ଞ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ଇନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଭେ ନାସିବୁ ତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ବଳେ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତିକୁ ଧରି ନାସିବୁ ତୋର ଅହିତ ତୋର ମାରିବା ନୁହେଁ ଯୁକ୍ତ ଏମନ୍ତ ପୃଥୁ ଆଗେ କହି ଋତି ଯେ ଅତି କୋପବହି ଏ ଶ୍ରୁବକୁ ସର୍ବେ ଧରି ହସ୍ତେ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତେ ଏ ବ୍ରହ୍ମା ମିଳିଲେ ତତକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ମୁନି ସନିଧ୍ୟାନ ଇନ୍ଦ୍ରର ହିତ ଚିତେ ବହି ବୋଲନ୍ତି ମୁନି ଗଣେ ଚାହିଁ ଶୁଣ ହେ ସର୍ବ ବିପ୍ରବର ଯାହାକୁ ଯଜ୍ଞେ ତୁମ୍ଭେ ମାର ଯେ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଭୁଞ୍ଜେ ସେ ଦେବ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ର ତେଜେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ତନୁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ୟୁ ଏହାର ଦେହେ ସର୍ବଦେବେ ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଭାବେ ଆହୁତି ଯାର ମୁଖେ ଦେଇ
ତାହାକୁ କୋପ ନ ଯୋଗାଇ ଏହାକୁ କୋପ ତୁ ନ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥେ ବର ଏ ଧର୍ମ ପରମ କାରଣ ଅଶେଷ ସୃଷ୍ଟି ଉଦାହରଣ ଏ ଯଜ୍ଞେ ଦ୍ରୋହ କର୍ମ କଲା ପାଷାଣ୍ଡ ପଥ ବିସ୍ତାରିଲା ପାଷାଣ୍ଡ ଉଧରିବା ଅର୍ଥେ ତ ତାର ଏ ଜଗତେ ତୁ ସେ ସକଳ ଗୁଣମଣି ଅପୂର୍ବ ନୋହେ କିଛି ପୁଣି ବେଣର ଦେହେ ଯେତେ ଦୋଷ ତୋ ଜନ୍ମ କଲା ତାହା ନାଶ ତୁ ଏବେ ମୋର ବୋଲ କର ପାଷାଣ୍ଡ ପ୍ରାଣୀ କି ଉଧର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କୋପ ଛାଡ଼ି ମନେ ଯଜ୍ଞର ଅବଭୃତ ସ୍ନାନେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବିପ୍ରଜନେ ଯଜ୍ଞେ ତୋଷିଲେ ସର୍ବଜନେ ଅନ୍ନ ଧେନୁ ଦାନେ ସେ ବିପ୍ରଜନ ହୋଇ ତୋଷ ପୃଥୁକୁ କରନ୍ତି ଆଶିଷ ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ସର୍ବ ଦେବେ ତୋଷ ହୋଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାବେ ହେମନ୍ତ କହି ପଦ୍ମଜନୀ ସଙ୍ଗେ ସକଳ ବିପ୍ର ଘେନି ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଶୁଣ ବିଦୁର ତୋଷ ମନେ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗ ଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦେ ପୃଥୁବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथु चरिते अश्वमेधे एकोनविंश अध्याय विंश अध्याय इंद्र सहिते विष्णु आसी पृथु को वर दाने तोषी पृथुर इंद्र मिलन विंशति अध्याय वर्णन मैत्रेय उवाच शुण विदुर सावधाने पृथुर यज्ञ अवसाने से यज्ञपति भगवान इंद्र सहिते आगमन नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय बरहापीडनटबलवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रत्वाशः करककपिशं वैजयन्तीं चमालाम् रन्ध्रान् वीणुधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदर्पणं प्राविंशत् गीतकीर्तिः हरि ओम् निगमकल्पतरुर्गलितफलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः आजिकार ये शतकीय श्रीमद् भागवतीय संध्या रे सर्वप्रथमे मु
परम कारुणिक भगवान श्रीकृष्ण चरण कमल रे भक्ति पुष्पांजलि अर्पण करी अभिनंदन जनइबी साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर समस्त सदस्य वृंद सभापति महोदय संपादिका महोदय समस्त सज्जन मंडली एवं इथिरे जिते लोक समस्त संश्लिष्ट अच्छा समस्त को प्रणाम जनइबी कारण बहु लोकंकर बहु कथा बहु भविष्यत वाणी को भूल प्रमाणित करी आज साहित्यिक कविबंधु परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण भली एक विशिष्ट पुराण एक महत् पुराण जेटा कि पृथ्वीर सर्वोत्तम पुराण ताकू आलोचना व्याख्या करिवार आज शतकीय संध्या से पालन करछंती तेणु तांको पुणी थे प्रणाम जनाऊँगी एवं भगवान अपार करुणा जे तांकर अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्जिपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम् जे सदा सर्वदा अनन्य भाव रे तांकर चरण रे आश्रित ही थाए से कौन सी समय रे हतोत्साहित हुए नहीं से कौन सी समय रे भी से भगवान का कृपा लाभरू वंचित हुए नहीं भगवान निश्चित भाव रे ताकू ठीक पथ देखे थांती उपयुक्त आशीर्वाद दे थांती टिके विचार करंतु 100 दिन हैला आज 100टा संध्या ये 100टा संध्या रे आज यशस्वी संपादिका प्रणति मां जो पंडित मानकर नाम एठी नेले केते नुआ पंडित अछंती ये 100टा संध्या रे मो हिसाब रे तो बोधे अति कम रे 50 जन पंडित एथिरे योगदान करथिबे एवं एटा साधारण कथा नुहे एटा गोटे साधारण अचिवमेंट नुहे एटा भगवान अपार करुणा प्रचंड आशीर्वाद नथिले एटा संभव हबो नाही एवं एटा होचे यज्ञ आज मोर विराट भाग्य जोटा कि पृथ्वी महाराजंकर अश्वमेध यज्ञ जोटा कि साहित्यिक कविबंधु परिवार अश्वमेध यज्ञ बोली मु याको अभिहित करिवि सेथिरे मते भगवान आशीष प्रदान करचंती एठी तांकर किछि कथा आपण मानक समक्ष रे उपस्थापन करबा पई पुणी थे तांकर चरण तले प्रणाम जनाऊँगी एवं वर्तमान विषय भितर को प्रवेश करने को जाऊँगी यार पूर्ववर्ती आलोचना बोधे बेसी करा जाई पारिबो नाही कारण प्राय पाखापाखि 7:30 है तेरे पदुटी कहबी गत सप्ताह या पूर्वर जो अष्टादश अध्याय आलोचना गत सप्ताह न गत काली अष्टादश अध्याय आलोचना करथिले पंडित डॉक्टर निरंजन साहू महोदय सेथिरे अनार्य राजा जो अत्याचारी राजा बेणर जर सुपुत्र भाव रे महाराज पृथुंकर आविर्भाव होईची एवं से बेण जेतेबेले राजत्व करथुले तार अन्याय अत्याचार देखिकी ऋषि मुनि माने तांकु हुंकार शब्द करी मंत्र ध्वनि मंत्र उच्चारण करी अभिशाप तो अभिशाप तो मरीजा बोल ना हुंकार मंत्र हुंकार ध्वनि तार मुक्ति हो गला जेमती कि भगवान श्रीकृष्ण को देखी देकरी कंस मरीगला ये ऋषि मानकर मंत्र ध्वनि प्रचंड मंत्र ध्वनि हुंकार शब्द रे तार मृत्यु हो गला एवं परवर्ती समय पुणी जिते अराजकता आसीगला से मुनि ऋषि माने बेणर माँ जे ताकू रक्षा करथिले तैल द्रोणी मध्य रखिथिले से आणिकी नाभि मंडल तलकू मंथन करने फल निषाद बोलिक जो गोटे विराट त्रिपंड कला राक्षस भाया व्यक्तित्व जन्म ग्रहण कला ताकू देखिकी मुनि ऋषि माने भय करगले कहले ये कौन प्रजा पालन कर तो लोके देखिकी मृत्युवरण कर तेणु ताकू देखला के कहले निषिद्ध 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 बसी जाओ तेणु बसी जाओ निषिद्ध कहले बस बसवा हो तार ना से निषिद्ध रु तार नाम है निषाद ताकू कहले आपण जानतु अरण्य राजत्व करेंगे से अरण्य को गले राज कार्य संभाले एवं परवर्ती अवस्था पुणी बेणर
नाभिरू उपरकू जोटा के मनुष्यर पवित्र अंश बोलिक आम कहूँ से पवित्र अंश बाहु जुगल जोटा कि क्षत्रिय मानकर जन्मस्थान भगवान विराट पुरुषंकर से बाहु जुगल को मंथन करने फल पृथु जे भगवान विष्णुंकर अन्यतम अवतार पृथु तांकर जन्म है एवं से पृथु जन्म है क्षणी देवता माने आसिक स्तुति आरंभ करदे केड़े उदाहरण पृथु केड़े उदाहरण सहित सी कहले मत कहीं तुम्हें स्तुति कर जाओ भगवान नारायण को स्तुति कर मु तो बर्तमान सुधा किसी करी ना मुझे करी से देखा तथापि देवता माने तांकर भविष्य कार्यक्रम कौन हम भविष्य वाणी कौन कर विभिन्न कथा कहले से खुशी है राजत्व कले राजत्व करने आपण मैंने जानते से दिन काली कही अन्यायी राजार अराजकता समय से तार मृत्यु पर बहुड़े चोर डकायत अन्यायी अत्याचारी आसिक ये पृथ्वी सब किसी ध्वंस करते तेणु माँ धरणी कौन कला से निजे गोटे धेनु रूप धारण करी आसिक पृथ्वीर सबु किछि धान्य ठारू आरंभ करी औषधीय वृक्ष ठारू आरंभ करी सबु किछि जहाँ जहाँ थिला जते पृथ्वी मनुष्य जीवन धारण करने जहाँ सब आवश्यकता सबू को निजर गर्भस्थ करदेला एवं पृथ्वी जिते बड़े निजे राजत्व कर पृथ्वी राजत्व कला समय देखिले जे प्रजा मान पाखरे किछि नाही शस्य नाही बुणीबा पाई खाइबा पाई क्षीर नाही भूषण पाई स्वर्ण नाही एमती बहुत कष्ट देखी करी ब्राह्मण मान ठार जानिले जे धरणी तांकर सब किछि गर्भस्थ करिछि तेणु से धनुषर धरिक धरणी को मारिबा पाई चलले कहले कहला मु मरी जीवी तो पृथ्वी रक्षा करिबो केमती अरे तू मरी गले भी राजार प्रथम धर्म है प्रजानुरंजन प्रजा मानकर जीवन धारण करिबार उपाय खोजबाटा हूँ राजार धर्म तेणु से राजा धर्म पालन करिबारे जदि गोरु हत्या करने को पड़े तू गोरु रूप नहीं तो अपने पड़िले प्रमाद गुरु ब्राह्मण शिरच्छेद मु तोर शिरच्छेद करने पश्चातपद हेबी ना तू कहु लोक मैंने सब केमती रे मोर धर्म बल मोर तपस्या बल मु सबु भार बहन करी पवित्र पृथ्वी भार बहन करी एटा शुणी धरणी पृथु को बहुत स्तुति कला एवं कहला ठीक अच्छी तुम मुझे जानी आपण होती भगवान विष्णु अवतार आपण बर्तमान मु धेनु रूप में ठिया आगे आप जहाँ सब दोहन करवाटा मो ठार दोहन करनी एवं मनु को उत्साह करदे मनु महाराज मनु स्वयंभुव मनु को पृथु आणिक बत्सा करदे जेटा तो शुणी सारी से दिन कहते डॉक्टर निरंजन साहू महोदय ताकू पुणी शुभेच्छा छल कहले पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय तेणु तापर कहबार किसी ना कि गोटे कथा मनु रसौकारटा काटिदेले बोधे तारटा ठीक हम मन को बत्सा रूप आणिले पृथ्वी बोलिक मु विचार कर मनुष्यर मन ये तो किसी नथिला अराजकता थिला सबू चोर चंडाल डकायत होते वर्तमान जिते जड़े उपयुक्त शासक आसीगले समस्त मनटा को ठीक भाव रास्तार नापी से बाध्य कले जहा फल परिश्रम करने बाध्य हेले से माने मागणा आ खावा तो मिलबनी परिश्रम करने बाध्य हेले पृथ्वी जो धरणीर उपर भागटा को समान कले जोटा कि महाराज पृथ्वी निजे धनुहूल पर्वत शिखर को समान कले लिखा जाइए तार कहबार तात्पर्य ये ऑफिसर आउ प्रजा भितर कौन रहा ना तारतम्य समस्ते मिसिकी धरणीटा को समान कले विभिन्न व्यक्ति को बत्सा करने गरुड़ को बत्सा भाव व्यवहार कले एवं कीट फल सब दोहन कले कहबार तात्पर्य है धेनुर क्षीर पृथ्वीर सबू थाए धेनुर ता मल जोटा पुरुष सबू किसी पृथ्वीर थाए धेनुर मूत्र सब किसी थाए जहाँ कहते पंडित काली धेनुर क्षमा मागुचे टिके किंतु आकाश को बत्सा रूप आणिकी
ଧେନୁର ପହ୍ନାରେ ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ଖେଚୁରୀ ବିଦ୍ୟାଟା ସେଇଠୁ ଦହନ କଲେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେଇ ଖେଚରୀ ବିଦ୍ୟା ଖ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆକାଶ, ଖେଚରୀ ଆକାଶରେ ଚାରଣ କରିବାର ବିଦ୍ୟାର ନାମ ହେଲା ଖେଚରୀ ବିଦ୍ୟା। ସେଇଠି କିଏ ସବୁ ଚାରଣ କଲେ? ଭୁବ ସ୍ୱଃ, ଭୁବ ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ କିଏ? ଗନ୍ଧର୍ବ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ସିଦ୍ଧ ଚାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଖେଚରୀ ବିଦ୍ୟା ଯାହାକୁ ମିଳେ ତାର ଆକାଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ପକ୍ଷରେ ସୁବିଧା ହେଇଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଏଇଠୁ ଦୋହନ କଲେ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ କଣ? ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଲା ପରେ ମଣିଷ ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା କାଲି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ନିଜେ ପୃଥୁ କହିଲେ ଆଖର କୀଟ ଯେ ଖର୍ବଟ ଦୁର୍ଗ ଗ୍ରାମାଦି ଯେ ନିର୍ମିତ ସେ ରାଜା ଅତି ସ୍ନେହ ଭରେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ନିର୍ଭରେ ଜନକୁ ପାଳେ ପିତା ପ୍ରାୟ ସକଳେ ରହିଲେ ନିର୍ଭୟ ବହିରୋଷ ପୃଥୁ ଚିନ୍ତନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ନାଶ ତାଙ୍କୁ ନିଷେଧ କଲେ ଧାତା ଊନବିଂଶରେ ଏହି କଥା ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ଗାଥା କହିବା ପୃଥୁଯୋଗ୍ୟ କଥା ମିଳି ସକଳ ମୁନି ଜନେ ସନ୍ତୋଷେ ପୃଥୁ ସନ୍ନିଧାନେ ଯଜ୍ଞ କରଣ ଉଦ ଯୋଗେ ସର୍ବସମ୍ଭାର ଆଣିବେ ସୁପ୍ରାଚୀ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରଜାକୁଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଗଲେ ରାଜା ପୃଥୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ରହିଯାଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ତାର ମନେ ପଡିଯାଏ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ନିଜର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବିପଦ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ, ଆଜି ମଣିଷ ଟଙ୍କା ପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପରେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରି ଯେତେ ଅଧିକ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସିଏ ତାର ଯେତେ ଆସିଗଲା ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆସିଗଲା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ କଣ କରିବ? ସେଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି ଧନଟାକୁ ଧର୍ମରେ ନିୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯେତିକି ଅର୍ଜନ କରୁଥିବ ତହିଁରୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଦ୍ୱୟଂ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ନରକାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ତେଣୁ ତା ନିଜର ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେ ପରୋପକାର ନିମିତ୍ତ ହିଁ ଲଗେଇବ ଏଇ କଥା ଏବଂ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉଟା କି ଦେବତା ମାନେ ଆଗେ କହିଥିଲେ ଆପଣ 100ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଗଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ କଣ ସବୁ ଆଣିକି ସର୍ବସମ୍ଭାର ଆଣିବେ ଯଜ୍ଞ କରଣ ଉଦ ଯୋଗେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଜ୍ଞର ସମ୍ଭାର କଣ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ କଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମତଃ ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶାଳଗ୍ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ଅଧିଯଜ୍ଞ କଥାହଂକୁତ୍ର ଦେହେସ୍ମିନ୍ ମଧୁସୂଦନ କରେ ଏ ଅଧିଯଜ୍ଞ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅଧିଭୂତಂ କ୍ଷରେ ଭାବ ପୁରୁଷାଶ୍ଚ ଅଧିଦୈବତମ୍ ଅଧିଯଜ୍ଞହଂ ଏବାତ୍ର ଦେହେ ଦେହଂ। ସେ ପଚାରିଲେ ଅଧିଯଜ୍ଞ କଥଂ କୋତ୍ର ଦେହେସ୍ମିନ୍ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରୟାଣ କାଳେ ଚ କଥଂ ଜ୍ଞେୟୋସ୍ମି ନିହତାତ୍ମଭି। ଅଧିଯଜ୍ଞ କଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅହମ୍ ଏବାତ୍ର ଅଧିଯଜ୍ଞ ଅହମ୍ ଏବ ଅତ୍ର। ଏ ଯୋଉ ଦେହରେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଧିଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ। ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ। ମୁଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ମୁଁ ଦେହରେ ମୁଁ ହଉଛି ଅଧିଯଜ୍ଞ।
এইଠି ସେଇ ଯଜ୍ଞ କଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟତିରେକେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆହୁରି ସମ୍ଭାର କଣ? କୁଶ, ଶ୍ରୁବ, ସୃଚ, ହବି, ଆର୍ଯ୍ୟନ, ଆର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାଲି, ସମିଧ, କେତେ କଥା ଅଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବରକୋଳି ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, କେତେ ନାଁ ଧରିବି ବୋଧ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଦି ଚାରିଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦଉଛି। ସେଇ ସବୁ ସମ୍ଭାର ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଦେଲେ ତା ପାଖରେ ସୁପ୍ରାଚୀ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ। ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତଟା କଣ? ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତରେ ସୁପ୍ରାଚୀ ସରସ୍ୱତୀ ତୀର୍ଥେ। ପ୍ରାଚୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ସ୍ଥଳ ଆମେ ଆଗରୁ ଇଏ କରିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବଦ୍ରିକା ତୀର୍ଥରେ, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଣ ନାମକ ଗ୍ରାମର ଆହୁରି ପୂର୍ବରୁ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜେ ସେଇଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆସିକିରି ଭୂଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବାର ଲେଖା ହେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ, ଆପଣ ତ ପୁରାପୁରି ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରିକା ଦେଇକରି ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ସୋମନାଥ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିଗର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗର ସରସ୍ୱତୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତେ। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ନ ସହି ମନେ ହେଲା ଦୁଃଖୀ। ସେ ଯଜ୍ଞ ପତି ହରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଦୟା କରି। ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଇଏ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ଲୋକ ହେଇପାରେ ଦେବରାଜ, ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାର ଥିବ କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ରହିଛି, ଆମ ଏପଟେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରିଆ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ଗୁଣଟା ଅଛି। ଯଦି କିଏ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ଟିକେ କରିଦେଲା, କିଏ ଟିକେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ତାର ପ୍ରବଳ ଭୟ ଯେ କାଳେ ମୋର ଶାସନଟା ଇଏ ନେଇଯିବ। এইটা বর্তমান ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା କରନ୍ତି, କିଛି ଯଦି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆସନ ସେଇଥିରେ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସନଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର, ୟା ମୋର ଇଏ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନରନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ସେ ପଠେଇଦେଲା କାମଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆସିକିରି ନରନାରାୟଣଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ରତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟି ନରନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ଜାଡୁ ଦେଶରୁ ଗୋଟାଏ ଲୋମ ଟାଣି ଦେଇକିରି କହିଲେ ଏଇଟା ନେଇଦିଅ, ଦେଇଦେବା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, ଉର୍ବଶୀ। ସେଇଥିରୁ ଉର୍ବଶୀ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଉର୍ବଶୀ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପ୍ସରା ଏବଂ ସେଟାକୁ ଦେଖିକିରି କାମଦେବ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ୟାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବି? ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ କୋଟି କୋଟି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ଗନ୍ତାଘର, ମୋହର ଲାଜରେ ପଳେଇଗଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଇ ଭଳିଆ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କାମଦେବଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ନାରଦ କହିଲେ ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି କରିବା ପାରିଲାନି। ନାରଦ ତାଙ୍କ ଦୋଷରେ ହିଁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଟାକୁ ଖର୍ବ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀ ଜନ୍ମ କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ କଥା। ସେ ଯଜ୍ଞପତି ହରି, ସେ ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ନ ସହି ମନେ ହେଲା ଦୁଃଖୀ। ସେ ଯଜ୍ଞପତି ହରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଦୟା କରି। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଲେ, ଯତ୍ର ଯଜ୍ଞପତି ହି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ହରିଶ୍ୱର अनुभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। ये यत्र यज्ञपति ही साक्षात, यज्ञर पति होचंती स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान हरि ही ईश्वर। से भगवान हरि जे कि ईश्वर, जे समग्र चराचर समग्र सृष्टि स्वामी। अनुभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। मदात्मा सर्वभूतात्मा
मद्गुरु श्री जगत गुरु सी होचंती ये समस्त जगतर गुरु तेणु सी आसिकी ये प्रत्यक्ष हेले से यज्ञ से निजे उपवेश पूरा पूरी पलि आसिले एवं शंकर पद्म जोनी मेले मिली सकल दिग पाले गंधर्व पसरागणे मुनि वेद उच्चारणे आनंदे गीत नृत्य स्तुति सिद्ध गुह्यक पंक्ति पंक्ति शंकर पद्मजनी मेले मिली सकल दिग पाले शंकर तो भगवान शंकर पद्मजनी ब्रह्मा से आसिले आसिले तांको सहित सकल दिगपाल आपण मान जानी सब दिगपाल अष्ट दिगपाल 10 दिगपाल आपण समय या आगे पूर्व आलोचना सरी तेणु कही कहूँ पूर्व इंद्र एपटे धरी आणतु क्लॉक वाइज पूर्व इंद्र अग्नि कोण अग्नि अपना दक्षिण रे जम नैऋत्य रे निरुति किए कहते सूर्य पश्चिम रे वरुण वायव्य वायु उत्तर रे कुबेर एवं ईशान्य रे स्वयं ईशान शंकर ऊर्ध्वरे भगवान ब्रह्मा अधरे अनंत तेणु यहीटा से अष्टदिगपाल उधा अर्ध को छाड़दे ये अष्टदिगपाल सहित समस्ते आसिक पहुंची गले सिद्ध गुह्यक पंक्ति पंक्ति सिद्ध चारण विद्याधर जहाँ सब थे समस्ते आसिक पहुंची गले एवं दानव दत्य विद्याधरे से जोगे मिले सकले दानव किए दनु दन प्रत्यार्थय दानव दनु होचंती कश्यपंकर जने पत्नी तांको ठारू जेतिकी दानव सब जन्म ग्रहण करते से माने आसीगले दैत्य के दीतींकर प्रत्यार्थेय दैत्य दीतीज दैत्य जहा दैत्य खाली तो हिरण्य हिरण्याक्ष किसी जन्म कर नथिले ये संसार रे जेते दैत्य समस्त होचंती दीतींकर पुत्र तेणु से माने आसीगले विद्याधर गुड़ा सब आसीगले सुनंद नंद आदि माने हरिर पारिषद गणे ये जय विजय सुनंद आ नंद सुनंद ये माने होचंती पार्षद भगवान विष्णुंकर पार्षद से भितर दी जन भाग्य पड़गला अभिशाप किंतु ये दी जन सदा बेले पाखे था सुनंद नंद आदि माने हरिर पारिषद गणे कपिल नारद जय दत्त शनक आदि उपगत ये आदिर अर्थ ये आदिर तात्पर्य बहुत आदि कहले एमती अनेक आहरी बहुत मुनि ऋषि से सप्तर्षि अच्छा से दिन थे कि विचार करुली प्रचेता जो कथाटा उठे पंडित जी से प्रचेता गण आसीपारे ना बोलिक मोर धारणा ता कारण है या पर प्रचेता सब जन्म ग्रहण कर 10 प्रचेत जोटा कि से माने होचंती ए प्राचीन बरही सेटा पर जीवा वर्तमान ता ऊपर जीवा नहीं से परवर्ती अवस्था रे तांको ठारू 10 जन पुत्र जो माने कि गोटे कन्या को विवाह करथिले से कन्या ठारू दक्ष जन्म हेले 10 प्रचेतस जो मान कि रुद्र गीता पढ़ी कही रुद्रंका आगे स्तुति करी वर प्राप्त होती से माने 10 जन समान दिशंती से प्राचीन बरीर तार पुत्र से ठारू गोटे मात्र पुत्र जड़े गोटे स्त्री ठारू गोटे पुत्र दक्ष नाम पुत्र जे कि परवर्ती अवस्था प्रजापति हेले यही दक्ष नुहति से दक्ष और दक्ष भितर बहुत पार्थक्य अवश्य से दक्ष अभिशाप पाई यही दक्ष होती 10 प्रचेतशंकर पुत्र होता परवर्ती अवस्था आसो एमती अनेक आसवे एवं से पृथु सनक सनंदन सना आप जहाँ सनत कुमार ये जो चतु कुमार ये मान भी आसिले एवं धेनुर प्राय से पृथु यज्ञ वसुमती धेनुर प्राय दुग्धवती से पृथु यज्ञ वसुमती धेनुर प्राय दुग्धवती धेनु कहले आपण माने जानते दुग्धवती कौन सब दिए धेनु ये धेनु धरणी ठारू कौन सब दुहिले सब पढ़ाई सब आम गत अध्याय सब शुणीचे तेणु तापर आलोचना नहीं तथापि से कही काम धेनुर प्राय होई सर्वसंपद देला मोही कामधेनु कामधेनु आपण क्या पाखे थे वशिष्ठ पाखे थे जमदग्नि पाखे थे वशिष्ठ ठार विश्वामित्र से कामधेनु को नवाई युद्ध करते नहीं पारे नहीं जमदग्नि ठार कार्तवीर्यार्जुन
କାମଧେନୁ କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପଳେଇଗଲା, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇଗଲା କାମଧେନୁ। କାମଧେନୁ ଏମିତିଆ ଧେନୁ ଯିଏକି ନିଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ମାନେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମାନେନି ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧେନୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଧରଣୀ ତ ଆମ ପାଇଁ ବିରାଟ କାମଧେନୁ। ଧରଣୀ ଠାରୁ ଆଉ କି କାମଧେନୁ ଅଛି? ଧରଣୀ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ପାଉନାହୁଁ? ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା, ଉଡାଜାହାଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଧରଣୀ ଦଉଛି, ମଦ୍ୟ ବି ଧରଣୀ ଦଉଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବି ଧରଣୀ ଦଉଛି, ହୀରା ବି ଧରଣୀ ଦଉଛି, ଧାନ୍ୟ ବି ଧରଣୀ ଦଉଛି, କଣଟା ଦଉନାହିଁ? ଔଷଧ ବି ଧରଣୀ ଦଉଛି। ମଣିଷର ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇ ଧରଣୀରେ ହିଁ ମିଳୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗଳୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ବି ଧରଣୀ ଦଉଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଧରଣୀ ଦଉଛି। ଧରଣୀ ଉପରେ ଯେତେ ଜଳ ଅଛି, ଜଳାଶୟ, ସବୁ ଜଳାଶୟର ଜଳ ସବୁ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଆକାଶକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ପୁଣି ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଧରଣୀ କିଛି ଦଉନାହିଁ, ସେମିତିଆ ନାହିଁ। କୂପ ଜଳ ବି ତ ଧରଣୀ ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା। ତେଣୁ କଣ ଧରଣୀ ଦଉନାହିଁ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାମଧେନୁର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଦେଲା ବହି, ନଦୀଏ ଇକ୍ଷୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଜଳେ ବହିଲେ ଲହରୀ ଉଲ୍ଲୋଳେ। ଇକ୍ଷୁ କହିଲେ ଆଖୁ, ନଦୀଏ ଇକ୍ଷୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଜଳେ, ଦ୍ରାକ୍ଷା କହିଲେ ଅଙ୍ଗୁର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ, କିସମିସ ବି କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ତାର ଜୁସ୍, ସେଇ ଇକ୍ଷୁ କେବଳ ଆଖୁ ରସ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ଜୁସ୍ ସବୁ ନଦୀ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବାହମାନ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅଭୃତ ସଂଯୋଗେ ଦଧି ଅନ୍ନ ତ ସେ ବୁଞ୍ଜନ୍ତି ସର୍ବଜନ, সকল ବୃକ୍ଷେ ମଧୁପନ୍ତି ଜିମୁ ତ ପ୍ରାୟ ବୋହରସନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଧରଣୀଟା କଣ? ସେ ଧରଣୀକୁ ଆମେ ଆଜି ଅନାଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଧରଣୀରେ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଧରଣୀ ଦଉଛି ଆମକୁ, ଆମେ ତାକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିକି ଧରଣୀଟାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ। ସେ କହିଲା ଯାହା ପାଦେ ବହି ଜନମୀ ଥାପିଲି ପାଦ, ସିଏ କଣ ଗୋଟେ କରିନି ତ ପ୍ରତିବାଦ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ବହିରେ ଥିଲା, ମୋର ମନେ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାର ପାଦ, ଯିଏ ବି ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଲା, ଯିଏ ବି ଆସିଲା ତାକୁ ମାରିଲା, କାଟିଲା, ତା ପାଦ ପ୍ରହାର କଲା, ସବୁ କିଛି ଇଏ ସର୍ବଂ ସାହା ଧରିତ୍ରୀ, ସର୍ବଂ ସାହା, ସର୍ବଂ ସହ୍ୟମ କରୋତି ଯାସା, ସର୍ବଂ ସାହା। ତ ତେଣୁ ଇଏ ଧରିତ୍ରୀ ସବୁ ଦେଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା? ଧୃତ ସଂଯୋଗେ ଦଧି ଅନ୍ନ ତ ସେ ଭୁଜନ୍ତି ସର୍ବଜନ, সকলକୁ ବାଣନ ଛାଡ଼ିଲା। ମାରିଲା ନାହିଁ, ଇଏ ମାରିଲାନି ମାନେ ସେ ପଳେଇଲା ଆଉ କଣ? ତାର ରହିବା ପଥ ଦେଖି ଅତ୍ରି ଯଜ୍ଞଶାଳ ଉପେକ୍ଷୀ, ବୋହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଗେ ମାର, ସ୍ୱଭାବେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱଚୋର। ପୁଣି ଅତ୍ରି ଦେଖିଦେଲେ, ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କାହିଁ ଠିଆ ହେଲୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବାବାଜୀ କଣ ହେଲା? ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କହୁଛି ମାର, ବାପଟା ଯାହେଲେ କଣ ମତେ ଲାଗିବ, ମୋର ଆଦେଶ ବାର। ସେଠୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲା, କଣ କଲା ଦେଖିଲା, ଏମନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱଭାବେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱଚୋର, ବୋଲ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଗେ ମାର। ଚୋର କୁ ଏଇଟା ବି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆତତାୟୀକୁ ବଧ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ କଣ କରିବି? ନାଇଁ ଦେଖ, ଆତତାୟୀକୁ ମାରିବାର କଥା। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ଅବଧ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୋର ଗୁରୁର ପୁଅ ଅବଧ୍ୟ, ଗୁରୁ ପୁଅକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମରାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆତତାୟୀ, ଇଏ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ। କୋଉଟା କରିବୁ ତୁ ଦେଖ। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠିକ ସେଇଆ। ଏପଟେ କହିବେ ପୋଲିସ ଭଳିଆ, ଯାହା ଚୋରି କହିବେ ଚୋରି କରି ଯା, ଆଉ କହିବ ଯାଇକିରି ବାନ୍ଧି ଆଣେ। ସେ ତେଣୁ ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଗଲେ। କଣ କରିବି? ଗୁରୁପୁତ୍ର ଅବଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର, ଏପଟେ ଚୋର ଆତତାୟୀ, ମୋର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିବା ଉଚିତ, କଣ କରିବି? ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କର ଯୋଉଟା କି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। କଣ ଖୁସି ଲାଗିବ? ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି, ଦଣ୍ଡ ଦବାନି, ହତ୍ୟା କରିବାନି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦବା ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ହଁ ବସ୍, ତାର ଚୁଟିଟା କାଟି ପକାଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଗରୁ ଠିଆ ଥିଲା ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କର
ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟି ଦେଇକିରି ଗାଁ ସାରା ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କହିଲେ ସେ ଚୋରଟାକୁ ଛାଡ ନା, ସ୍ୱଭାବେ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ଵ ଚୋର ଡାକନ୍ତି ମାର ମାର ବେଗେ ତା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଭୟ ଚାହଁ ଦଶ ଦିଶେ ସ୍ୱଭାବେ କେହି ନାହିଁ ପାଶେ। ଯେତିକି ଦେଖିଦେଲା ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ଏ ମହନ୍ତ ଅତ୍ରିର ବଚନ ଶୁଣନ୍ତେ ପୃଥୁର ନନ୍ଦନ। ଇନ୍ଦ୍ର ତ ପଳେଇଛି ନା, ଇଏ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ପଳଉଛି, ଦେଖିଦେଲା ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅତ୍ରିଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିକିରି ଧାଇଲା ଶୂନ୍ୟ କୋପ କରି ହସ୍ତିକୁ ଯେ ଶୋନେ କେଶରୀ ବାସବ ଦେଖି ତ୍ରାସ ମନ ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡି ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଅତ୍ରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକରି ଇଏ ଯୋଉ ପୃଥୁର ପୁତ୍ର ଦୌଡେଇଲା ପୁଣି ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସିଂହକୁ ହସ୍ତିକୁ ଜେହ୍ନା କେଶରୀ, ହସ୍ତିକୁ ଯେପରି ସିଂହ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଠିକ ସେଇଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ରହିଲା ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗ ଯାଇ ପୃଥୁନନ୍ଦନ ବିଚାରେ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ସେଇଠି ଛାଡି ଦେଇକି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅଶ୍ୱଟାକୁ ଛାଡିଦେଲା, ନିଜେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ପୃଥୁନନ୍ଦନ ବିଚାର ଅଶ୍ୱକୁ ଘେନି ମହାରୋଷେ ବୋଲେ ଯାହା ହଉ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ତ ଛାଡିଦେଲା ନେଇଯାଏ, ଆଉ କାହିଁକି ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇବି। ପୃଥୁନନ୍ଦନ ମହାରୋଷେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଦଶ ଦିଶେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଦଶ ଦିଶେ ନ ଦେଖି ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନେ ମିଳିଲା ଅତ୍ରି ସନ୍ନିଧାନେ ଅଶ୍ୱର ରଜୁ করে ଧରି ଅତ୍ରି ଚରଣେ ନମସ୍କରି ତାର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ମୁନିଏ ନାମ ଉପଲକ୍ଷୀ ବିଷ୍ଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଣେ ଅଶ୍ୱ ଦେଲେ ତା ନାମ ବିଜିତାସ୍ୟ। ଯାଇକରି ଅତ୍ରିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଇଦେଲା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଅଶ୍ୱକୁ ଜିଣିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାହ ବାହ କଲେ ଏବଂ ତାର ନାମଟା ବିଜିତାସ୍ୟ ବୋଲିକିରି ସେଇଠି ଦେଲେ। ପୃଥୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ନାଁ ହେଇଗଲା ବିଜିତାସ୍ୟ। ଅଶ୍ୱଟାକୁ ଜୟ କରିକି ଆଣିଥିବାରୁ ତା ନାଁ ବିଜିତାସ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି ହିଁ ରଜ ମୁନି ପ୍ରବେଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ମିଳିଲା ଯଜ୍ଞ ଦେଶେ ଦେଖିଲା କେହି ନାହିଁ ପାଶେ ସେ ପୁଣ ମନୋରହର ସେ ଯଜ୍ଞର ଜୁପ ତାକୁ ଛନେ ହରିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରସନେ। ଆପଣ ସେ କଣ କହିକି ମାଗଣା ଭାତ ପାଟିରେ ଲାଗିଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଝାଇଁଛି। ये इंद्र को जीते जे चोर जे चंडाल जे अन्यायी अत्याचारी अधर्मी कापुरुष ताकू आपण जेते भल कथा जेते क्षमा देले मध्य से क्षमार महत्व बुझे नहीं। पुणी पळे आसिला लुचिकी, पुणी पळे आसिला लुचिकी रजनी प्रवेश देखला इंद्र मिले पुणी ही रजनी पुणी केतबेले आसिला चोरंक भरी रात्रि आसिला यज्ञ दशर मिलला देखिला कहीं ना पासे से पुनः मनोर हरसे यज्ञर जूप तलु छन्ने जूप पड़े जो यज्ञ गोटे काष्ट जो काष्ट कि यज्ञ पशु को बंधन करा जाय थाए ताकू जूप कहा जाए एवं जूप सम्मुख रे आ गोटे अर्धचंद्र अर्धबलाकार गोटे काष्टटे रखा ही थाए तार ना होला चषाळ। से चषाळ टिके विचार करंतु गोटे काठरे बंधा ही थाए आउ गोटे काठरे बेकटा को नहीं थोइले ता ऊपर खंडाटा प्रहार कराए से जो अर्ध वृत्ताकार काठटा जहाँ ऊपर कि यज्ञ पशु मुंडटा थुए से तार ना चषाळ एवं यहीटा जूप काष्ट जो काष्टरे कि बंधा जाए पशु को से यज्ञर जूप तलु छन्ने हरिला सुवर्ण रसने रसन कहले शिकुड़ी सुनार शिकुड़ी कार अश्वटा पड़े तेणु सुना सुवर्णर शिकुड़ी धरिक पुणी धरिक पड़ेगा एवं विचारी अंधकार छले अश्व को पुणी नेला बड़े अत्रि रे खंते शून्य मार्गे त्रासे पड़ाए इंद्र बेगे विजितास्वर मुख चाही बोलई अश्वानु जाई पुणी अत्रि देखीदेले बोले बाबू जहाँ को आनी पुणी धरिक पड़ेगा वर्तमान तू निश्चित भाव में अश्व जाकि आने रक्षा माने क्षमा करना बोले अश्व आन जाइए ता शुणी हस्ते धनु धरी धाइला घोर नाद करी डाकई रह रह बाणे तार वचन इंद्र शुणी पथे अश्व को छाई छन्ने तक्षण गला अंतर्धाने पुणी से अश्व धरी करे मिलला पिता यज्ञ घरे पुणी विजिताश्व दौड़ेला इंद्र को पछरु जेते बेले दौड़ी इंद्र अश्वटा को छाड़ी देकरी पुणी अंतर्धान हो जाइए एवं अश्वटा को धरिक विजिताश्व आनिक बापा पाखे पहुंचे देला मिलला पिता यज्ञ घरे अश्व चोरांते
ইন্দ্র পথে ছলে ধইলা রূপ যেতে। দেখন্তু বর্তমান এই ছলনাকারী মানে যেতে অଛନ୍ତି পৃথিবীରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱଟାକୁ ଚୋରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଛଳନାକାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର, ତାନ୍ତ୍ରିକ କାପାଳିକ ଭସ୍ମ ବିଲେପନ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ଯାହା ଯାହା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣଧାରୀ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ସବୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ଆଜିକାର ଇଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଛଳେ ଧଇଲା ରୂପ ଯେତେ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ସେହି ମତେ ରୂପ ପ୍ରକାଶନ୍ତି ଜଗତେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଷାଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରିକ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର, ସେଇମାନେ ସେଇଭଳିଆ ରୂପ ହିଁ ଦେଖାନ୍ତି। ଏବଂ ପୃଥୁର ଯଜ୍ଞ ବିନାଶନେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଯେତେ ରୂପ ଛନେ, ପାଷାଣ୍ଡେ ସେହି ରୂପ ଚିନ୍ତି ସଂସାରେ ଭ୍ରମ ସେ କରାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ କେତେ ପାଷାଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲି, ଜଣେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହା ନାଁ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ, ନାଁ କଣ ଧରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ବହୁରା ବାବାଜୀ ଭଣ୍ଡ ବାବାଜୀ ହେଲେଣି। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିଏ? ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କଣ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେକୁ କଳ୍କିର ଅବତାର ବୋଲିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଏ କଳ୍କିର ଅବତାର, ତାକୁ ପୋଲିସ ଗୋଡେଇଲାଣି, ସେ ଛୁଆ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି। ତା ବାପ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର ଅବତାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଇ ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ଟିକେ ଅଧେ ଦିଏ, ସେ ମୋର ପୁଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଅବତାର ବୋଲି କହିବି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଜି ଏ ଭରପୁର ଏ ଦେଶରେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସଂସାରରେ ଭ୍ରମ ସେ କରାନ୍ତି। କିଏ ନଗ୍ନ ରକ୍ତ ପଟ ଧରେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଭସ୍ମ ଭୂଷଣ ଶରୀରେ, କିଏ ନଗ୍ନ ପଟ ଧରେ, ରକ୍ତ ପଟ ଧରେ, ଅତି ପୁରାପୁରି ଗାଢ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଇଏ ଧରିକିରି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ। କିଏ ନଗ୍ନ, ପୁଣି କିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ। ଦେଖେ ମୁଁ ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ସଂକୋଚ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ। এইভଳିଆ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଅଧମ ମାର୍ଗ ଆଚରନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ହିତ ନ କରନ୍ତି, ପାଷାଣ୍ଡ ମାର୍ଗେ ଥାଇ ନିତ୍ୟ। ଅଶୋକ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅଶୋକ କୁମାର ଶତପଥୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆପଣ। ହେଲା, ସେ ରୂପ ପ୍ରକାଶୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ନିଗମ ନିନ୍ଦି ବିପାସଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅତ୍ରି କହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରର ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକିରି ପାଷାଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବେ। ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଚୋର ଡକାୟତ ପାଖାଣ୍ଡି ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧର୍ମବନ୍ତ ପବିତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ଲୋକ ବି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ହେବେ। ତେଣୁ କିଏ ଜନ୍ମ ନ ହେବେ ସେମିତିଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ମତ ଯେ କରନ୍ତି ଅନେକ ଅନ୍ତେ ନରକେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ଦେବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗରେ ଆମେ ପଢିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କ୍ଷେପାମ୍ୟହମ୍ ଅଜସ୍ର ଆସୁରୀଷୁ ଏବ ଯୋନିଷୁ ବୋଲିକି କହିଦେଲେ। ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଜସ୍ର ଆସୁରୀଷୁ ଏବ ଯୋନିଷୁରେ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ, ସେମାନେ ପୁଣି ଅସୁର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଅସୁର କହିଲେ ମାନବତର ଜନ୍ମକୁ ଆସୁରୀ କୁହାଯାଏ। ମାନବ ଜନ୍ମ ଯିଏ ନ ପାଇଲା ସିଏ ଆସୁରିକ ଜନ୍ମ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ବୋଲିକି। ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୈବ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୈବ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ, ଦୈବିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଧାରି ଶେଷରେ ଅସୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ, ମାନବ ହେଇକି ତଳକୁ ଯିବେ। ସେଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ନ ଯିବା ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେ କଥା ଶୁଣି ପୃଥୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିକରି ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଇଲେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ସେ ଏତେ ହଇରାଣ କଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ ଛାଡିବେନି। ଯିଏକି ଧରଣୀ ଦେବୀକୁ ଧରୁରେ ସାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ? ସେ କଥା ଶୁଣି ପୃଥୁ କୋପେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଘାଂସେ ଦେହ କମ୍ପେ। ଜିଘାଂସତି, ଜିଘାଂସା, ଇନ୍ଦ୍ର ଜିଘାଂସେ ଦେହ କମେ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେହଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଡା ପତ୍ର ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ଥରୁଛନ୍ତି ରାଜା ପୃଥୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାରଣେ କୋପ କରି ନିଜ କୋଦଣ୍ଡ ସର ଧରି କୋପନ୍ତେ ଅରୁଣ ବୟନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରାଜେ ବଦନ। ପୃଥୁ ଗମନ ଦେଖି ରଣେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ବିପ୍ର ଗଣେ। ପୃଥୁ କହିଲା ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ये इंद्र को मुंह ही मारिदेवी और दरकार को विजिता इए मो हाथ में मर तो हाथ में मर।
এইভাবে যেତେବେଳେ আরম্ভ করে ধনুটু টঙ্কার শব্দ করে এবং ধনুটাকে আকর্ষণ করি গুণটাকে আকর্ষণ করি দৌড়া পাই আরম্ভ কলে সেই সময় ব্রাহ্মণ গুড়াক তাଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିପ୍ରଗଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କଣ କହିଲେ ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ କୋପ ବହି ବୋଲନ୍ତି ପୃଥୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭୋ ପୃଥୁ ଶୁଣ ଧର୍ମ କଥା আগম নিগম ব্যবস্থা পশুর বিনা আনবধ যজ্ঞরে অটই নিষেধ তদভিজ্ঞায় ভগবান পৃথু পরাক্রম ইন্দ্রায় কুপিত বাণম আদত্তাদ্যত্তকার্মুক সেইটা ভগবান ব্যাস লেখিলে তদভিজ্ঞায় ভগবান পৃথু পরাক্রম ইন্দ্রায় কুপিত বাণম আদত্তাদ্যত কার্মুক যেତେବେଳେ কার্মুক ধরিকি বাণ মারিবা পাই যে ইচ্ছা কলে ব্রাহ্মণ মানে মনে কলে আমি তুমি রুহ 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 আগম নিগম কথা জানো তুমি বর্তমান বসিছ এই অশ্বমেধ যজ্ঞর তুমি হচ্ছে কর্তা তুম মনরে কৌশি প্রকার হিংসা দ্বেষ কাহাকু মারিবার কথা মন ভিতরে আসিবার কথা নুহ কারণ যে যজ্ঞ আচরণ করে বিশেষ করে এই অশ্বমেধ যজ্ঞরে যে কর্তা যজ্ঞ পশুকু নিধন করিবা ব্যতিরেকে সে অন্য কাহাকু নিধন করিবা উচিত নহে সেইটা সেমানে কইলে কইলে ভূপৃথু সুর ধর্ম কথা আগম নিগম ব্যবস্থা পশুর বিনা আনবধ যজ্ঞরে অটই নিষেধ পশু মানে কোউ পশু যজ্ঞরে বলি দেওয়া পাই যদি যে পশু থিব সেই পশু অন্যান্য পশু নুহ ইয়ে সব জীব হিংসা কথা নুহ সে কথা ছাড়ি দাও ভগবান যুধিষ্ঠির আমার মহারাজ যুধিষ্ঠির বি সেয়া কহিলে মদ্যপান আরে মদ্য পড়িগলা জনক দেহরে তাকু যদি সফা করিবা পাই আউ গোটে বালটি মদ আনিকি তা দেহরে কোড করা যায় ধরা যায় সে মদটা সফা হব কি মু তো মোর 18 অক্ষরী সৈন্য মারিদেলি তাଙ୍କୁ হত্যা করিবা ফଳରେ মোর কেতে পাপ হেলানি কে জানি ମୁଁ ପୁଣି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଗୋଟେ ପଶି ବଳି ଦେବି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କଥା ମଦ୍ୟପାନ ମଦ୍ୟଟାକୁ ମଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସଫା କରାଯାଇପାରେ ନା ସେଇଭଳି କଥା এইটি ব্রাহ্মণ মানে বি সেই কহিলে যে পশুর বিনা আনবধ যজ্ঞরে অটই নিষেধ তুমি সেটা মারিবাটা ঠিক হব নাই বরং আমি তার ব্যবস্থা করছু কଣ তো যজ্ঞ কীর্তিবান সে ইন্দ্র আম্ভে নাসি ভূতানরেন্দ্র হে নরেন্দ্র তো যজ্ঞ কীর্তি নাশে ইন্দ্র আম্ভে নাসি ভূতানরেন্দ্র হে নরেন্দ্র প্রথু যে ইন্দ্র আপনার যশটাকে নাশ করা যাচ্ছি আমি সেই ইন্দ্রকে আমি মারিদেবু কাই চিন্তা করছেন এবং তো যজ্ঞ কীর্তি নাশে ইন্দ্র আম্ভে নাসি ভূতানরেন্দ্র মন্ত্র আহ্বান বলে করি অগ্নিরে আহুতি কি ধরি নাসিবু তোহর অহিত তোর মারিবানু হে যুক্ত তোমা তাকু হত্যা করিবার যুক্তিযুক্ত নুহে আমি মন্ত্रोच्चारण করিব তাকু তো মারিব ইয়া উপরে বড় সুন্দর আখ্যায়িকা আছে আপন মানে জানନ୍ତି ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण चलचंती যাহাকু শুনাউচंती ভগবান শুক সেই পরীক্ষিত যেতেবেলে তক্ষক দংশনরে তাঙ্কর মৃত্যু হেলা তাঙ্কর পুত্র জন্মেଜୟ এটা সেତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ବାପକୁ ତକ୍ଷକ ନାମକ ସର୍ପ ବିନା ଦୋଷରେ ଆଘାତ କରି ମାରିଛି ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣହୀନ ଶରୀରକୁ ତକ୍ଷକର ଦଂଶନ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତଥାପି ତକ୍ଷକ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସୁଖ ଜାଣିଥିବେ ଋଷିମୁନି ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲା ଯୋଉ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିଛି ମୁଁ ସେହି ତକ୍ଷକର ବଂଶ ଖାଲି ତକ୍ଷକ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ନାଗ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଏବଂ ଏଟା ଟିକେ 2 ମିନିଟ ଲାଗିବ ମୁଁ କହୁଛି 2 ମିନିଟ ସେ ଯାଇକରି পুরোহিত প্রথমে বলা করি সর্পযজ্ঞ ধ্বংস গোটে সর্পযজ্ঞ সর্পধ্বংস যজ্ঞ মু অনুষ্ঠান করাইবি পুরোহিত কে হব সুতশ্রবা ঋষিঙ্কর পুত্র সোমশ্রবা যে কি হউচন্তি ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସର୍ପିଣୀର ପୁତ୍ର ସେ ସର୍ପିଣୀ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତଶ୍ରବାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ପାନ କରିଦେଇଥିବାରୁ ତାର ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହେଇଗଲେ ସୋମଶ୍ରବା
ସିଏ ବିରାଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପୁରୋହିତ, ସେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହବ। ଇଏ ତ ଜନ୍ମେଜୟ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପୁଅ ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତମେ ଯଦି ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହବ ତାହେଲେ ହଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯାହା କହିବ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସୋମଶ୍ରବା ହେଲେ ପୁରୋହିତ, ଚାଲିଲା ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା, ସବୁ ସାପ ଗୁଡାକ ଆସିକି ବସିଲେ, ପଡିଲେ ମନ୍ତ୍ରାହୁତିରେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ବାସୁକୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଡିଗଲା। ବାସୁକୀଙ୍କର ଭଗ୍ନୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଜରତ୍କାରୁ। କିଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସା ନାମକ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜିତା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ। ମନସା ଦେବୀ, ଆପଣଙ୍କର ହରିଦ୍ୱାରରେ ବି ମନସା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜରତ୍କାରୁ ବାସୁକୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଲେ ଜରତ୍କାରୁ। ସେଇ ଜରତ୍କାରୁଙ୍କୁ ଜରତ୍କାରୁ ନାମକ ଏକ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ବାହା କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସେ ଜରତ୍କାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଯାଇକି ତଳକୁ ଓହଳି କରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଦିନେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇନୁ। କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ପାଇନୁ? ଆମର କେହି ପୁଅ ଆମ ବଂଶରେ, ତୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲୁ ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇନୁ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ମତେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ପୁଅ ଅପୁତ୍ରିକର ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ନର୍କ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ଜାଣିକିରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତାକୁ ଜରତ୍କାରୁଙ୍କୁ ବାହା କରାଇ ଦେଲେ। ବାସୁକୀ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଜାଣିକିରି ଆଗରୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲିକିରି। ଏବଂ ସେଇ ଜରତ୍କାରୁଙ୍କର ଔରସରେ ଏବଂ ଜରତ୍କାରୁଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଆସ୍ତିକ ଋଷି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆସ୍ତିକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କିଏ? ତକ୍ଷକ ଦୌଡ଼ିଲା, କଣ କରିବି ତାକୁ କହିଲେ ତତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରୁ ତତେ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯା ଦୌଡୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ। ଇଏ ଯାଇକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ତକ୍ଷକ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ, ଆସୁନାହିଁ। ସେଇଠୁ କଣ କହିଲେ ଜନ୍ମେଜୟ? ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଭବନେ ବିପ୍ଳା ଯଦି ନାଗ ତକ୍ଷକ ତମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରୈବ ସହିତମ୍ ପାତୟଦ୍ଧମ୍ ବିଭାବସୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ ରଖିଛି, ତାହେଲେ ଏମିତିଆ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯେମିତି ସେ ଆସିକିରି ପଡିବ। ଏଇଆ କହିଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରିକରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରାହୁତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତକ୍ଷକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଅଧା ବାଟରେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପ ନାଁରେ ବେଟା ତୋତେ ଛାଡିଦେଲି ବୋଲି କହିକିରି ତକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଗଲା। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆସ୍ତିକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ତବଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମେଜୟ ଖୁସି ହେଇକରି କଣ ମାଗିବ ମାଗ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଦବ, ସେ ତକ୍ଷକଟା ପଡିଯାଉ ତାପରେ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ତକ୍ଷକ ଅଧା ବାଟୁ ଆସିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ସମୟ, ତକ୍ଷକ ତ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପଡିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଗ ଦାନ ଦିଅ, ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆସ୍ତିକ କହିଲେ, ଆସ୍ତିକ ଜନ୍ମେଜୟ କହିଲେ ମାଗ। ଆସ୍ତିକ କହିଲେ ଏଇଠୁ ତୁମର ଯଜ୍ଞଟା ବନ୍ଦ ହଉ। ହଁ, କଣ ଏମିତି ଅନ୍ୟଟା ମାଗ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗିବିନି, ଏଇଠି ତମର ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହବ। ତମେ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ସର୍ପ ମାନ ବହୁତ ଗୁଡେ ସର୍ପ ନଷ୍ଟ କଲଣି, ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲେ ରାଜାର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ତାର ବାକ୍ୟ କହ, ଯଜ୍ଞଟା ବନ୍ଦ କର। ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆସ୍ତିକ ଯେ ଆସ୍ତିକ ନାଁକୁ ଧାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତା ଘରେ ସାପ ହୁଅନ୍ତିନି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସିଲା। ଏଇଟା ମହାଭାରତ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ସେଇ କଥା ଏଇଠି ହଉଛି, ସେଇ କଥା ହଉଛି। ପୃଥୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇତ୍ୟମନ୍ତ୍ର୍ୟ ତଦୁପତିଂ ବିଦୁରାସ୍ୟତି ଚୋରୁଷା ଶୃଦ୍ଘସ୍ତାଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟହୋତୁଂ ଭୀତ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୂ ପ୍ରତ୍ୟଷେଧତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଚଲା କହିଲେ ପୃଥୁ, ହଁ ଠାକୁର ଆସୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ପକେଇ ଦିଅ ଆଣିକିରି, ମୁଁ ସିନା ମାରିବିନି ପକେଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଓಂ ଅଗ୍ନୟେ ସ୍ୱାହା ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ରହିବ କାହିଁ ହେଲା, କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତୁମ ଠିକ ନୁହଁ। ସେଇଟା ଯାହା ତମେ କରୁଛ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛ ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? बोले एमंते पृथु आगे कही ऋत्विजे अति कोप बही श्रुवकु सर्वे धरी हस्ते अग्नि आहुति दियंते ब्रह्मा मिले तो तक्षण समस्त मुनि सन्निधान कौन कहे इंद्र रहित चित्ते बही
बोलंती मुनि गणे चाहे शुण हे सर्व विप्रवर जहा को यज्ञ तुम्हें मारो जे देव यज्ञ भाग भुंजे से देव देह इंद्र तेजे। अरे बाबू माने सुनो ऋषि मुनि माने शुण जो देवता मान को संतुष्ट करने तुम यज्ञ करुच से देवता माने होउचंती इंद्रंकर तेज इंद्रंकर अंशर से देवता मानकर जन्म तुम देवता मान को संतुष्ट कर अथच पिता भया जे कि बाप जहाँ तेज मान जन्म ताकू मार लाभ कौन है ठीक नुह एवं से कहले जहाँ को यज्ञ तुम्हें माओ जे देव यज्ञ भाग भुंजे जे देव यज्ञ भाग भुंजे जो देव मान यज्ञ भाग भुज नियंती से देव देह इंद्र तेजे ये इंद्र नारायण तनु यहाँ को छाड़ तुम्हें मन ये इंद्र ये भगवान नारायण अवतार तांकर तनु यज्ञ ये यज्ञ भाग नियंती यज्ञ पुरुष स्वयं नारायण जेते देवता अच्छा स्वयं नारायण देवता मान प्रकार तुम जिते प्रकार मंत्र करो शेष कौन कह ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा यहीटा जो कह कि मैं जब मंत्र उच्चारण करी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कह क्या दियो सेते देवता को दियो शेष एकदम नमो भगवते वासुदेवाय माने जहाँ को जहाँ दियो भगवान से ही ग्रहण करती तेणु से क्षेत्र में तुम आटा कर नहीं ठीक हम नहीं एवं इंद्र नारायण तनु यह छाड़ तुम्भे मनु मनु कहले क्रोध एवं या केते क्रोध करवा दरकार नहीं आहरी यार देहे सर्वदेवे नित्य बसंती यज्ञ भावे यार देहरे समस्त देवता यज्ञ भाव बसंती देखो यज्ञ यज्ञटा देवता मान केवल नुहति यज्ञर श्रुच यज्ञर श्रुभ यज्ञर काष्ठ यज्ञर घृत यज्ञर आज्य आज्यस्थली जहाँ की सब होचंती यज्ञ समस्त को यज्ञ बोली कहुपे तेणु ये देवता माने आहुति जार मुखे दे ताहाकू कोप न जोगाई जहाँ को खाइबा को दियो तू दवाई जाऊँ आहुति ताकू क्रोध करवा उचित नुहे यहाँ कोप तू न कर यज्ञ पुरुष अर्थवर तेणु इंद्र को कोप न करी यज्ञ पुरुष अर्थरे वर्ण कर एवं ये धर्म पर मो कारण अशेष सृष्टि उद्धारण हे पृथु तुम अनेश्वत अश्वमेध यज्ञ समाप्त कर सारी ये सत ये 100 नंबर अश्वमेध यज्ञ समाप्त न किसी असुविधा हम ना तुम्हें जो उद्देश्य कर तुम पूर्ण हो सारी असुविधा किसी ना तेणु तुम कौन करे धर्म परम कारण अशेष सृष्टि उदाहरण तापर 36 नंबर अर्थात 21 32 33 34 35 5टा श्लोकर भावार्थ अनुवाद ये दि जाए ना जोटा कि 32 नंबर श्लोक कहले पृथु कीर्ते है पृथु भूयात तर्हि एको न सत्कृतु अरंते क्रतुभिः शिष्टो यत् भवन मुख्य धर्म विदु पृथु कीर्ते पृथो भूयात तर्हि एको न शतक्रतु अरंते आउ करबा दरकार नहीं एको न शतक्रतु ये जो अनेश्वत अश्वमेध रही गला ये अश्वमेध ये अनेश्वत अश्वमेध यज्ञ ही तुम यहाँ समाप्त हो बाकी 100 नंबर यज्ञटा ये बंद कर दिया दरकार नहीं से जमी कहते आस्तिक ये बंद है जदि बल दौच बर्तमान ठार बंद हो ये ब्रह्मा भी से कहीदे एवं 33 नंबर प्रत्येक श्लोक कहने 33 नंबर श्लोक कहले नैवात्मने महेन्द्राय रोषं अर्हतु अर्हसि नैवात्मने महेन्द्राय रोषं अर्हतु अर्हसि ये महेन्द्र होचंदी इंद्र या कोप करिवार कौन सी योग्य ये कोपर योग्य नहंती उभौ अपि हि भद्रते उत्तम श्लोक विद्वाह उभौ अपि हि भद्रते हे भद्र उभौ तुम्हें उभय तुम्हें स्वयं पृथु एवं से स्वयं इंद्र तुम्हें दुहे हो उत्तम श्लोक विग्रह उत्तम श्लोक भगवान विष्णुंकर विग्रह तुम्हें भी जमी भगवान विष्णुंकर अवतार ये इंद्र मध्य भगवान विष्णुंकर पूरापूरी संपूर्ण अंश तेणु तुम्हें दुहे हो उत्तम श्लोक तेणु सीए क्रोधर योग्य नुहे एवं 35 क्रतुहु विमरतांगेश तेणु मो कथा मान क्रतुहु विमरतांगेश एठारे ये जो यज्ञटा को बंद करो देवेशु दुरवग्रह ये देवेशु दुरवग्रह
धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडी इंद्र निर्मित ही ये जो देवता मानकर प्रकृति ये कुटिल प्रकृतिटा रखा दियो से माने जदि सबू पूरा पूरी भल हो लाभ किसी ना से भाया बदमाशिया होकर था देवता माने एमती अवग्रह दूर अवग्रह होकर ये देवता मान प्रकृति से एमाने कहारी सह कर नहीं से रख धर्म व्यतिकरो यत्र पाखंडी इत्र निर्मित ही ये जो इंद्र द्वारा जहाँ पाखंड ये निर्माण कराला जहाँ पाखंड से निजे आचरण कला से ये धर्म व्यतिक्रम ये थाऊ ये पृथ्वी से थाऊ से धर्म से पाखंडी कामटा धर्म व्यतिक्रम कर मुझे रखिदा एवं वर्तमान 36 नंबर कहले ए भीरीन्द्रोपसंस्पृष्टि पाखंडे हारि जनम ह्रियमानं विचक्षणं जस्ते यज्ञधुक् अश्वभूत वर्तमान कहले ए यज्ञ द्रोह कर्म कला पाषांड पथ विस्तार दी धाड़ी अच्छी किंतु ये कहले ए भी इंद्रोपसंसृष्टि ये इंद्र द्वारा जहाँ सृष्टि है पाखंड कर्म ये लोक मैंने आचरण करेंगे है तेणु तो पाखंडी हारि भी जनम ह्रियमाणं विचक्षणं जस्ते यज्ञ ध्रुक अश्वमुट तुम ये यज्ञ ध्रुक अश्वमुट तुम आपको मारिबार आवश्यकता नहीं छाड़ी दियो एत्वं सह लोक गुरुणाम समादिष्टो विषापति वर्तमान आसीगला पाषंड उद्धार अर्थे तो अवतार ए जगते तू से सकल गुण मुनि अपूर्व नहे किसी पुणी बेणर देहे जेते दोष तू जन्म कला ताहा तुम्हें हो भगवान विष्णुकर अवतार बेण राजा तर पुत नामक नरकरू उद्धार करने पुत्र आवश्यकता बेण नर्कगामी होता किंतु तुम हो पृथ्वी भगवान अंश तुम बेण आउ नर्क को जीव ना तार सब किसी ध्वंस हो सारी तेणु ये तो अवतार ए जगते तू से सकल गुणमणि पांडव पाखंड उद्धार पाषांड उद्धार अर्थे जिते पाषांड जिते अन्यायी अत्याचारी जिते पापी तापी यहाँ को उद्धार करने तोर अवतार तेणु तोर अवतार मर्यादा तू ये रख आड़ को जाए ना तो जन्म कला ताहा नाश एबे तू मोर बोल कर पाषांड प्राणी की उद्धर ये इंद्र भी गोटे पाषांड या उद्धार दरकार नहीं मारिबार आवश्यकता नहीं से उद्धार पाई तोर दयारू एवं मैत्रीय उवाच कहला पर कौन है हेमंत ब्रह्मा रोचने इंद्र को कोप छाड़ी मने यज्ञर अवभृत स्नाने दक्षिणा दे विप्रजने दक्षिणा न तो कौन सी यज्ञ पूर्ण हम ना विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसं परिचक्यते भगवान कृष्ण कहते विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम जो यज्ञ रे जो पूजा विधि रे पुरोहित ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाए नहीं सेटा तामस यज्ञ सेटा प्रकृतिर धर्म पवित्रता आनिबा से यज्ञ सृष्टि विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम अरे ब्राह्मण जी चाहब ब्राह्मण विवाह कर तुमर से विवाह दुहे स्वामी स्त्री होकर जन्म जन्मांतर केते टंका नब दियो जहाँ दौच टंका 500 हेल्ले चलो अरे एत बड़ विराट काम कर 500 टका हाँ मो ब्राह्मण गुड़ाक लोभी आहे जन्म जन्मांतर शह शह वर्ष दिहे कौन कर संसार कर पुत्र जन्म कर सुखर संसार कर ब्राह्मण को टंका 2000 देदेले कौन सरी जहाँ तो अच्छी और दिखते अरे खोलिक केते नब ब्राह्मण कहवा दरकार नहीं जहाँ आसला तेणु व्रतर विधि व्यवस्था अच्छी जिते बड़े व्रत होता है भगवत भिक्षाम देही चलता है भिक्षा समाप्त हो गला पुरोहित को कह जो आप जी ब्रह्मचारी ताकू कह जाए तो हाथ में जेते आसुची ब्राह्मण को दे थाड़ी सेठू बेले बेले कौन हुए से पिला गुड़ाक बाप माँ जब शिखे दे बेसी दबनी बोले खंडे धरिका नियम कहला मुठारे धरिकी जिते आसवा कथा से देवा कथा बोली कही से खंडे जब 100 टंकी कि 500 टका पड़े जाणिक 100 कि 200 टका आनिक देदेव मुठाए देदे 2000 टका जानता जानता कौन है असुविधा किंतु से पुरोहित संतुष्ट होता यहाँ विधि व्यवस्था थे किए पचार
तो जहाँ भी हो दक्षिणा देवी विप्रजने यज्ञ तोषिले सर्वजने अन्नवसन धेनुदान से विप्रजन हईत से पृथुक करती आशीष ब्रह्मा वचने सर्वदेवे तो सोहिले यज्ञ भागे कला इत्थंश लोक गुरुणाम संपादिष्टो विषांपति तथा च कृत्वा वात्सल्यं मखुरापि च संदधे सत्याशीष सृष्टा श्रद्धा लब्ध दक्षिण विप्रा सत्याशिष्ट सृष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिण आशीषो जुजुजु क्षत्र आदि राजा सत्कृत ब्राह्मण माने जदि सुंदर भाव दक्षिणा पाई गले ताले गोटे हाथ नुह दी हाथ स्वस्ति नो इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नो तार्क्य अरिष्ट नेमि शरी स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम ब्रह्मांडम छत्रदंडम शतधुति भवनाम भोरु नारदंडाख्यौनि नौख्यपु एमती केते कथा किए केते जानिछि पकई देइकि तानु धर देई देबे एवं पादर धुड़ी भी टिके देई देबे सेथरे हिबे एवं ठीक सैया हला एवं एठी एमंत कहि पद्मजनी संगे सकल विप्रघेनी तक्षणे गले निज स्थाने सुन विदुर तो शवने कहि दास जगन्नाथ भाषा प्रबंधे भागवत चतुर्थ स्कंधे पृथुवाणी शुणी संसार तर प्राणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथुचरिते अश्वमेध मेधे एकोनविंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषन विद्यते मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दनम यत्पूजित मया देवं परिपूर्णम तदस्तु मे हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् एथरे जय जगन्नाथ तार छोटिया बाणीटा को विराम देउछि समस्त को प्रणाम जय जगन्नाथ हरि ओम श्री कृष्णार्पण जगन्नाथ जय जगन्नाथ श्री कृष्णार्पण आगे आगे समस्त साहित्यिक कविबंधु परिवार सभापति संपादिका तथा अन्य कर्मकर्ता सहित समस्त श्रोतवृंद एवं मातृमंडली समस्त चरणारविंदरे सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुगतपाल समस्त से भगवान कर अवतार समस्त देह से भगवान अच्छी भगवान गीतार बारंबार कहते मु समस्त देह अच्छी तेणु समस्त से भगवान कर